Ok. Kako su strahovi oblikovali naše snove? Sjećate li se svog sna u kojem ste trčali, bilo da ste bježali od nekoga ili ste nekog vijali u snu? Možete li se prisjetiti koliko često sanjate takve snove? Ovakvi snovi su zabilježeni od najranijih dana ljudske civilizacije i spominju se u Homerovoj Ilijadi, gdje Ahilej sanja Hektora, kojeg vija i ne može ga sustići što god on učinio. Ovakvi snovi mogu se okarakterizirati kao anksiozni i nisu se pojavili u Homerovo doba, već mnogo ranije. Evolucija je vrlo rano iskoristila povećanje kapaciteta mozga sisavaca za simulacije ovakvih opasnih situacija. Pojava ranih pravih sisavaca u kasnoj juri ostala je relativno beznačajan događaj, jer su sve ekološke niše bile prethodno popunjene znatno agresivnim dinosaurima, a sisavci su bili uglavnom glodavcima slične noćne životinje. Razdvajanje glavnih porodica sisavaca odvija se sredinom krede, a nestankom dinosaura dolazi do eksplozije brojnosti vrsta u ranom palogenu. Unatoč tolikoj različitosti i evolucijskoj razdvojenosti, promotrimo li naše kućne ljubimce, često puta možemo vidjeti kako u snu trče potpuno nesvjesni okruženja u kojem se nalaze. Popraćeno trčanjem, često se javljaju nesvjesno voljni trzaji, a ako san postane intenzivan i naglo buđenje uz zabezeknut pogled koji nije toliko različitog našeg ako se prenemo iz sna. Važnost snova je iznimna i može se među ostalim zaključiti iz činjenice da su kroz različite porodice sisavaca oni zadržani i čvrsto usidreni u svakodnevnicu. No, vratimo se nazad na ljude. Prije nego dođemo do sadašnjice, potrebno je uvidjeti važnost snova u preživljenju naše vrste. Rano u evoluciji, hominidi nisu bili pretjerano impresivni po glede fizičke građe. Nizak stas kojeg su imali rezultat je prethodnog života na drveću i relativno kratkog perioda prilagodbe na život i dvonožni hod savanom. Savanu je naša vrsta dijelila ne samo s drugim pripadnicima hominida, nego i s potencijalnim plijenom, ali prije svega predatorima, koji su zasigurno uvidjeli lakoću obaranja i hvatanja jednog 1,5 m visokog poludlakavog primata. Sanjati o tome kako uhvatiti plijen ili pronaći drugi izvor pitke vode bilo je jednako važno kao i sanjati potencijalne rute bijega ako taj isti plijen se odluči suprotstaviti, što nije bilo rijetko u to doba, ili ako iz zasjede neočekivano iskoči nekakav lav ili srodnik hijena, koji su također vršili predaciju na naše pretke. Iz dana u dan suočavanje s novim preprekama dovelo je do sve većih potreba za sigurnim okolišem u kojem ćemo se suprotstaviti i u kojem će se oni suprotstaviti svemu što ih čeka. Sanjati unaprijed situacije koje se mogu dogoditi i uvidjeti potencijalna rješenja je karakteristično za sada samo za ljude, jer nažalost još uvijek nismo uspjeli razviti nikakvu govornu matricu koja bi nam prevela što naši ljubimci govore ili druge životinje. Kako je evolucija odradila svoje s ljudima, tako smo došli do prvih civilizacije nekih drugih prepreka koje su nam se nametnule. Podjela rada u društvu uzrokovalo je da različiti ljudi imaju različite snove, za razliku od prethodnih visoko integriranih malih grupa koji su imale jedan problem u svakom trenutku i cijela grupa se usmjerila na njega. Tako će jedan keramičar u ranim dobima civilizacije ljudi sanjati razbijene ćupove po otvaranju peći, a vojnik ako ne može pobijediti suparnika unatoč svim silama koje pokušava upregnuti u taj događaj. Obojica će se iz sna probuditi u nekom od stanja iznemirenosti ili katarze sa spoznajom da je sve to bio samo san. Moderni čovjek sanja svoje specifične strahove koji vrlo rijetko imaju direktne sličnosti sa snovima naših predaka. Pa tako puno puta učenicima i studentima ispiti su dio anksioznih snova, profesorima koji ih ispituju, eksperimenti koji se trenutno provode u laboratorijima, a nad kojima zbog istih ispita nemaju uvid. Svaki strah u snu specifičan je i vezan za okolinu i događaje koji nas okružuju. Značajan broj ovakvih snova se može pripisati strahu od neuspjeha, što modernizacijom čovječanstva i ubrzanim tempom života postao je i prerastao u glavni strah, ali i pokretač brojnih emocija i odluka koje donosimo. Da sve ovo zajedno ima smisla, pokazala su istraživanja mozga ljudi pomoću funkcionalne magnetne rezonancije i elektroencefalografskim snimanjem aktivnosti mozga za vrijeme sna. Kako bismo mogli doći do nekakvih zaključaka, prvo smo ustanovili koje su regije mozga
bitne za sam strah. Amigdala, koja je među ostalim uključena u kondicioniranje straha, inzula koju aktivira neposredan stres i važnije u procjeni emocija, te prednja cingulatna kora koja iz prethodnih iskustava priprema tijelo na odgovor. U provedenoj studiji ispitanici su bili tijekom noći priključeni na elektroencefalogram i tokom spavanja su ih periodično probudili, te su ih zamolili da im ispričaju što su sanjali. To isto jutro snimili su ih funkcionalnim magnetom, prilikom čega su im pokazivali slike koje su emocionalno bile uznemirujuće ispitanicima. Mapiranjem aktivnosti regija mozga došli su do zaključka da što je ispitanik bio dulje u stanju uznemirujućeg sna, to je manje bio emocionalni odgovor na uznemirujuće slike. I završne misli i poruka o kojoj trebamo razmisliti jest da su snovi važan dio naših života koji nerijetko ukazuju ili naznačavaju percipiranu opasnost u našoj okolini koju mozak pokušava na siguran način razložiti i objasniti, čime nas priprema za događaj u stvarnom svijetu. Snovi se ne trebaju ignorirati, ali ne trebamo biti niti prestrašeni njima.